वेलकम टू बर्तमान आसिक बहुत कष्ट गाड़ी चल चल आसिक पहुँचलु आम बर्तमान बोबई जोड़ा बहुत हालिया माने कटक रु आसिलु फास्ट थिलु ठाकुर मुंडा आमर कौन से सातकोशिया भैरव कुंड सेठू तापर भीमकुंड सेठू तापर बोबई जोड़ा बर्तमान एने बोबई जोड़ा ग्राम फास्ट एंट्री कर जो स्टैचू देखुं सी हूँ आमर बोबई जोड़ा ग्रामर ग्राम मुखिया थिले गाँव में बहुत उन्नति मूलक कार्य कर बहुत सुंदर ग्राम देखु केमती चित्र होती गाँ पूरा अति नीट एंड क्लीन पूरा परिष्कार परिच्छन्न अति सुंदर भाव घर को सब रंगे भाई ये केमती मौसा जो कलर होती कौन माटी मिलूँ यार कौन माटी भी मिसी कलर भी मिसी सब अच्छा अच्छा सब समस्त घर समस्ते निजे निजे रंगे बहुत सुंदर होती केते वर्ष हो गलानी एमती हवा अच्छा अच्छा बहुत सुंदर होती गाँव गुड़ाक केमती लगुच भल लगुच गाँव परिवेश बहुत सुंदर एवं घर गुड़िक सब एकापरी लगुच एत सुंदर भाव कलर कर रखिंट तो सफा सुतरा परिवेश सफा सुतरा गाँ जहाँकि ओडिशार अन्यतम एवं प्रथम प्रत्येक घर एमती कलरिंग कि अति सुंदर होती जगार डस्टबिन प्रत्येक जगार डस्टबिन कौटी अलिया टे पड़ियार ना एत सफा सुतरा एत परिवेश सुंदर प्रत्येक घर आगे गोटे गोटे डस्टबिन द ब्यूटी ऑफ बेस्ट विलेज बोबई जोड़ा शाग बाच निजे सब कलर कर घर सब माटी आ कौन रंग रे अच्छा अच्छा बहुत परिश्रम कर गाँव उत्सव केमती कौन हुए भाई शिवरात्रि सप्ताह आगु हाँ कांथे घरे सब कलर हुए फूल फूल बुना हुए निजर हाथ में अच्छा अच्छा पेंटिंग फेंटिंग कहीं भी आसबे ना आमर निजे खटी करी निजे ये करी अच्छा जहाँ करबा कथा हमें सब करमु फूल अच्छा जहाँ झटी बनवार कथा झटी बनैबु अच्छा जो कलरिंग टा केमती कौन कर कलरिंग टा हाँ एत सुंदर भाव फुटिक रोचे माने एत सुंदर कारुकार्य सुंदर चित्र होती एत ग्लेजिंग एमती केमती एत करुच्ची कौन माने यहाँ कर पेंटिंग टाक पेंटिंग टाक रंग साहाଯ୍य तुली 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 आ रंग साहाଯ୍य तुड़ी और रंग साहाଯ୍य साहाଯ୍य पेंटिंग कौन आपण मैंने शिखी हाँ आम हाथ निज हाथ सब निज हाथ किसी बाहर लोग लगते जा हो बहुत बढ़िया अति सुंदर है जिते देखिले भी माने मन पुरु नहीं निश्चय आपण मैंने आसतु ये गाँव को निश्चय थोड़े आसतु बर्तमान भाई आमर जड़े जनक घर को नौ से यूट्यूबर ब्लॉगर जड़े यही गाँव देखो घर भीतर भी एमती आड हो बढ़िया सुंदर अच्छी घर सब परिष्कार परिच्छन्न बहुत सुंदर लगुच जय जगन्नाथ भाई केमती अच्छा भल भल जाओ माने एमती गाँ माने ओडिशा रे फास्ट प्रथम गाँ एमती एत सुंदर परिवेश कौन केमती या केमती केते परिश्रम लगुच वर्ष को थरे आर्ट कर वर्ष को थरे अच्छा अच्छा सेमती 8 वर्ष को थोड़ा किंतु घर काम सेटा चले पर्व चले सब निजे आर्ट शिखिछन ना निजे एटा जत्ते प्रवासी सेटा जति लिपा लिपा चलछि सब अच्छा अच्छा एटा केमती साइज रे करछन कहले पिंडाटा केमती साइज रे होछि एटा कोउतर केवल माटी रे हां केवल माटी रे इते मजबूत केवल माटी रे देखु ये माटी कितने मजबूत माने पूरा पिंडी होती आम कौन इटा देकी कर केवल मटी पिंडी कर मजबूत किसी खबर ना घर स्त्री लोक मैंने अच्छा अच्छा आपण परिचय भाई मो नाम हूँ देवराज आस्था अच्छा माने आपण यूट्यूब ब्लॉगिंग करते अच्छा एडिटिंग आपण ना कौन यूट्यूब रे मिस्टर देवदेवराज केते सब्सक्राइब हेले अच्छा 7000 प्लस हो गलानी 7000 प्लस हाँ जदि मोर गोटे चैनल थिला सेटा कोन ना सेटा टिके प्रॉब्लम देखेला सेटा आ चलेनी नहीं सेटा भी से गोटे चैनल थिला
तो आउ थरे आउ गोटे क्रिएट कली अच्छा तो ହେଇଗଲେ ଆଉ ନ ତ ଏତେବେଳକୁ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା 30-40 अच्छा ମଉସା ଏ କଣ ଧାନ ଉଷୁଆ ଚାଲିଛି ଯାହା ଏଇଟା ମାଟି ପାତ୍ର ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି କିଏ ଧାନ ଉଷଉଛି ଆଉ ଯଦି ବି ଧାନ ଉଷଉଛନ୍ତି ସେ ଇଏ ହାଣ୍ଡିରେ ରସ ହାଣ୍ଡିରେ ବଡ ହାଣ୍ଡିରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଇଏ କେମିତି ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆଙ୍କର ଇଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଇଏ କରିକି ହଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଷଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କାମ ଧନ୍ଦା? ଚାଷ ବାସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ଆଉ ପରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ମାଉସୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଉସୀ କଣ କହୁଛ ମାଉସୀ ତମ ନାଁଟା କଣ? କଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଜୁହାର କରନ୍ତୁ ଜୁହାର କେ ଜୁହାର କେ ଜୁହାର ଜୁହାର ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତମର ବାପ ଘର ତମର ବାପ ଘର ସେରିବୁଗା ଚାଚା ଘର ଆଚ୍ଛା 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 ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ସିଏ ପଠେଇଛି ଯା ସୁଲା ସେଠୁ ଆଣିକରି ମୁଇଁ ଖାଇବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାଇବି ସେଥିପାଇଁ ପଇସା 5 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେ 5 ଟଙ୍କା ସୁଲା ନେଇକରି ଆମର ବୋଉଗା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଖଟଟା ସିଲେଇ ହେଇଛି କଣ ସୂତା ସୁତଲି ଆଉ ବବେଇ ଜମା ଛିଡ଼ିବନି ନା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍ ଖଟ ହବ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଁ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରେ ଖରା ଦିନ ବାହାରେ ଶୋଉଥିବେ ଆଉ ବା ଏମିତି ଅଛି ବାରିପଟର ପରିବେଶ ଆଉ ଧାନ ଉଁସିଆ ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ମହା ଆନନ୍ଦର କଥା ଆଉ ନାହିଁ ସେ ପରିବେଶ ଆଉ ନାହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କାଁ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ରୁମ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଗାଁର କ୍ଲବ୍ ଘର ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଠି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଷ୍ଟେ କରିବୁ ତାପରେ କାଲି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଶିମିଳିପାଳ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁବୁଇଜଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଜଣେ ଭାଇ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଚୁଲି ଆଙ୍କର ଡବଲ ଚୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚୁଲି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସାଇଜରେ ହେଇଛି ପୁରା ମଉସା କ'ଣ ବସିଛି ଡାଲି ଆଚ୍ଛା 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 ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପିସଫୁଲ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ମାନେ କଟକ ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ ସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ ଯେତିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ଧୂଆଁ ଯେତିକି ଇଏ ଆମ ଦେହକୁ ଯାଉଛି ଯେତେ ଆମ ଦେହକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେତେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି ଏଇ ପରିବେଶରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଆୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଲାଇଫଟା ହେଉଛି ବେଟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲାଇଫଟା ହେଉଛି ବେଟର ଆଉ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଶୁଦ୍ଧ ଆହାର ନେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଲେ ଏଣୁ ଏଠି ବହୁତ ନିଆରା ଆମର ଆଜି ବୋବେଇ ଯୋଡ଼ାରେ ରହଣି ଆଉ ରାତ୍ରରେ ଆମେ ରହିଲୁ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଦେବରାଜ ଆସ୍ଥା ସିଏ ବି ଜଣେ ବ୍ଲଗର ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ଭୋଜନ ଆମେ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ପ୍ରକୃତ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଯାହା ଜଣା ଅଛି ପରିବାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଏତେ ବାଟରୁ ଆମେ ଆସି
ଆମ ନା ଚିହ୍ନା ନା ଜଣା ନା କ'ଣ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ, ଭୋଜନ ଦେଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଭଳିଆ ଥାଳିରେ ପରିଶିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବିବେକ କେତେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏମିତିଆ ଘର, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ହଉ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓମ୍ ଅନ୍ନପତେ ନଶ୍ଚନ୍ନ ଦେହ ନମିବସ୍ୟ ସୁସ୍ପୃଣ ପ୍ରବଦାତାରಂ ତାରିସନ୍ନ ଉର୍ଜନ୍ନ ଦେହି ଦେବତେ ଚତୁଷ୍ପତେ। ଓମ ସହନା ଭବତୁ ସହନା ଅଭିନେତ୍ର ସାବୀରಂ ଗରଭାମହି तेजस्विनामधितमस्तमा विद्वसामहे। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय।